So, mi gente linda, Dios me lo bendiga con Freddy Mecánica. How you doing, my people? Little bit Mecánica, God bless you. In this case, we have this Volkswagen Beetle 2001. En este caso tenemos este Volkswagen Beetle bicho del 2001. Entonces, el problema que tenemos es un código. Ya se solucionó el problema de la falla de chispa, ya no la tiene. El problema que tiene ahora es de encendido. Tarda en encender y al encender ya no hay problema, pero a la primera encendida se retrasa mucho. Entonces, estamos diagnosticando este caso. Estamos chequeando el sensor de posición del cigüeñal. So the reason we're here, guys, is we're diagnosing this. Okay, we have the code P0322. El código que era P0322. So the reason I'm doing this video is because this car is having problems with the start. It's not starting right away. It's taking time to do it. Sometimes it's hard to start the car. So we have the code P0322, as I told you. So we diagnosed in this case. I already tested the sensor resistance in there. The resistance, everything is going good in the sensor. So that's why it's strange. I don't know, nothing wrong with it. Se le está chequeando, se le chequea la resistencia del sensor. Está excelente, no tiene ningún problema. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es chequear la señal, a ver si de verdad nos está dando señal, ya que no da signos que esté dañado porque tiene buena resistencia. So vamos a continuar con esto. So as I told you guys, everything is past the resistance, everything is good. Nah, I don't see nothing wrong with the sensor, but right now I have to make sure, you know, we're getting the signal. Tengo que estar seguro que estamos recibiendo la señal. Entonces vamos a encender el carro. No se ha encendido, está frío. Entonces vamos a ver si tenemos alguna señal. Let's check if we have any signal, guys, in there. So let's go, vamos. Alright, let's go, vamos. Nah, the car is not doing the problem. I don't like it because when you're not having the problem present, so it makes it hard to do it, you know. No tenemos el problema, mi gente, presente, y se nos complica, ya que necesito que lo haga para saber cuándo no quiere prender. Ahorita prendió, inclusive tenemos las señales. Entonces no se ve nada raro. Ay. So I don't know, guys. We have the signal, but I had to check it. This time the car start right away, you know, but some cases, most cases not. You guys has hard time to start the car. You know, right now it's doing it. So I can't duplicate the problem, but I continue checking, guys. I continue checking, and I had to check the signal. So how is the signal? The only thing I did in here, hold on. The only thing I did here is remove the sensor, clean it a little bit. So that's all I did. It's hard to remove it, guys, I know. There's no space in there, but I did it. So the sensor is going right there, all the way in the bottom. So hold on. So but I need to duplicate this case, but I can proceed if my car is not doing the issue, but I had to keep waiting. So it must be another part. This is the first part, and I had to do it. I had to keep checking it because I have a lot of codes in this car. I had to work in it. The car is good now,
the car, the misfire thing disappear. So, but the thing is, I had to continue cleaning the codes in there because the customer loves this car and he needs to fix everything in there. You know, German cars are the most hardest car to work in it. They're really tough, but with the special tools, with the knowledge, you can do it. So, but right now that's the problem we're having. But now it's not doing it. So that's a problem for me. But I have to keep waiting, you know, to keep checking. Joder, mi gente, como digo, ahí está. Ese es el sensor, yo lo saqué. Es difícil sacarlo por la falta de espacio. Está abajo. Eso va abajo conectado. El espacio es muy reducido en este carro, se sufre bastante, se lastima uno tratando de sacar todo eso, pero se le tiene que hacer por diagnóstico y se le sacó. Entonces se le está haciendo la prueba. El problema, como les digo, es que no enciende rápido, muchas veces demora en encender, tienes que pisar el gas para que encienda. No es la bomba de gasolina, se le hizo la prueba. Entonces tiene el código P0322. Entonces ahí estamos diagnosticando, pero ahorita mismo, como ustedes pueden ver, yo saqué ese sensor, lo limpié, le puse para atrás, le puse dieléctrico. Entonces ahora está reaccionando bien porque encendió la primera. No debería haber encendido la primera ya que este carro está frío y hoy la mañana está fría. Entonces debería haber hecho la falla, pero ustedes vieron que a la primera se encendió y eso no es bueno para mí, ya que por efectos del diagnóstico no me conviene. Necesito que lo haga, pero igual tengo que esperar, tengo que seguir investigando. Ya les dije que las pruebas de resistencia, de todo lo que se tiene que hacer, pasó, no tiene problema, pero yo pienso que el señal está fallando y eso tengo que encontrarlo y tengo que demostrarlo. So, como ustedes pueden ver, sigue habiendo señal, no se está perdiendo la señal. As you see, we continue having signal in there, not losing the signal. So that's the first part, guys. So if I find something, I'll let you know, because we have the code present in there, so I have to figure it out. Eso es todo, mi gente, y si tengo algo, vamos a hacer la parte 2 de este caso P0322. We do the second part, P0322, and we see. Alright guys, I will see you next time a little bit of Mecánica. God bless. Ok, mi gente, los veo la próxima, un ratito de mecánica. Dios me los bendiga. See ya.